stronger. Pass to number 8, on point. Isi tu point, jangan by on point. Asena, masuk salon. Isi tu point, masuk dia. Terus salon, berpencar itu besar. Onagon Marcela, isi tu point. Masuk dia by on point. Open ball. Pass to number 7. Pass to on point. Isi tu point. Pass to Kapsong, Montes, Alvin point to Montes, apa ya? Masih kau bayar ni lah. Di point, isi tu point, pasal yang bayar point, mesti jumpa akal. Point, sudah selalu kaitan, sama lihat ni, Marcela, dia berubah, Marcela telah, pasal selalu pindah sakit, langsung masuk dia. Jerry, Alvin point, pindah sakit langsung pindah sakit langsung, isi tu dia. Pindah sakit langsung, pindah sakit langsung, Marcela, isi tu dia. Jerry Marcela. Marcela, terus kalau isi tu dia, masuk dia. Marcela. Umumnya, abis itu mereka anaknya masuk dia mereka begini. Marcela, isi tu ujian. Walau riba itu, baru tu satu pasal tadi tu kita kembali. Marcela isi tu ujian. Bola penasur. Pastu Jerry isi tu boy sebenarnya. Semua pastu nama Jello kumpulan terus masuk bola. Boy isi tu boy bola terus. Betul tidak boy. Dari stereo masuk dia isi tu bisa. Sanuan pastu jatuh bola terus. Bola lima maju bola. Jello bola terus. Estera isi tu ya macam Estera hasil begitu Lopez pinasai boy bola boy pada begitu isi tu boy masuk dia mereka begitu Estera pinasai salah masuk dia pinasai mau enak betul dia cuma satu isi tu boy bola pinasai boy masuk dia mereka boy isi tu boy selaras pinasai number 2 ambil ke bola pinasai boy isi tu boy baik boy apa tak air di bawah number 2 ambil ke bola betul Charles Gerard ini masuk dia baik Charles Gerard ini nama boy siapa juga boy masuk dia di situ boy pinasai Mikey kumpulan masih Mikey bola boy number 27 di situ pinasai boy di situ boy bola lima kenapa 27 di situ boy apa lagi formation 27 alasan saya keluar Charles Gerard isi tu arahnya saya bisa dulu satu bola nak kita foul berpengaruh isi tu position saya kata laas isi tu bos isi tu position apa boy saya isi tu position pasu number 2 jadi pasu bola pasu isi tu bisa apa pasu number boy square ada terpilihan Alampa semester berdasarkan number 2 putih dan mengagal number 2 biasa ini number 8 kemudian 5 tujuh biasa boy biasa number 2 sampai number 7
Masuk sa loob sa isa. Pasok niya. Pasok. Number 12. Pinasakay ng 7. Easy 2 points. Pasok niya. Pasok number 7. Kalangba. Ang lalim. Pagkaya buti. Oh boy. Easy 2 points niya. Pasok. Oh boy. Wala kayo. Maado ni. Oh boy. Oh boy. Ang ganda na nabihin. Pasok niya. Ako na lang pala mga kasyabayo. Sa mga lalali, pasok yan, mga kahirap-hirap. Balikan daw, pasasok mo sa dito. Pinasakay, Pastela, pasok yan, counted back. Pasu, number 27, Kumete, ito na. Pinagdoon ko, bulok ng tres. Wala kayo na kayo. Pagpatag isa daw, pinasakay lang ito. Easy 2 points. Wala kayo na kayo. Napunta kayo. Napunta kayo. Number 7. Easy 2 points. Pasok niya. Number Pasko. Number 2. Makasalo. Pasko. Number 7. Asike. Pasok niya. Wala kayo. Ano? Sanuan. Desi. Pasko. Number 32. Lopez. Umuha na dos. Wala kayo. Jelo. Ano mas player di number 28, number 27. Andre Gamon, Ikan, easy 2 points. Pasok niya, Ikan. Oh, stable. Uy, nakagawa ni Pastela, easy 2 points. Raymond, uy, nakagawa na naman ni Jerry. Pastela, sa isa, pinasakay. Easy 2 points. Wala pa rin. Pedro pinasakay. Pastela, sa isa. Easy 2 points. Wala kayo ang ano. Kalis ko na pinasakay. Kanuman pinasakay. Pastela, easy 2 points. Easy 2 points. Ang lakas. Oras na din 1 minute and 55 seconds. Diyan, pasok niya. Score ko lang ng 66. 51. Lumayo na naman score na sa payo. Diyan, pasok niya. Easy 2 points. Ipalpal yan. Ikalis niya na. Guys, yun ang pro. Isa ko lang. Easy 2 points yan. 1 minute sakto. Opo, pinatuldos. Pasok niya. Kaya opo. Nakuha ni Captain Paul. Easy 2 points. By Marcel. Pasto number 2. Paksa sa loob. Pasto number 2. Easy 2 points yan. By Lopez. Nolan, tapal yan. Number 7. Easy 2 points. Pasok niya. By number 2. Yan ang paksa sa loob. Easy 2 points. Pasok niya. Pinasakay. Number 2. Pasok niya. Opoy, kapal-pal yan. Hindi ka pa. Opoy, walang bola kayo. Kayo, nabutang bola. Pinasakay mo. Number 3. Pinasakay mo. Opoy pa rin. Easy 2 points yan. Kaya Opoy. Yan o. Nag-seryo pasu. Jelo. Easy 2 points yan. Napunta kayo Liano. Liano pinasakay number 2. Liano. Liano. Easy 2 points yan. Hindi, wala pa kayo ganito. Liano. Jelo na. Jelo easy 2 points. Captain mo. Ito na. Sumaksak sa loob. Ang ganda ng kiin. O, sa kalpal lang. Ang ganda ng inahalip yun. Ito sa Opoy. Pasipan na Captain mo yan. Uy, ang ganda lang ng kiin. Wala, kanino? Bumubuo ng name, ang 18 kanino? Number 27, easy 2 points yan. O, kaagaw ito ng pasu. Opoy, nakante mo, easy 2 points, kasama foul. Wala. Napagod na sa inyo natin ng Opoy. Pasu. Shotgun po. Number 27, Pasko, 32, easy 2 wins yan. Tabalu. Number 28, easy 2 wins yan. Ano? Tapos pa kayo, Liano, Kaiser, easy 2 wins yan. Pasko, 27, easy 2 points.
So tapos untuk penasa number 7 of Sofian by number 27. Sige pa mga kaibigan. Live television. Dance Visible Boys. Once again,